invented in Ivrea, Italy. So Italian din ni si board during in 2005 by Massimo Banzi and David Cortueles. So it is a open source hardware, and the processor that is being used is produced by the company Atmel. So the code that is being used or accessible and transferable in an Arduino board is particularly C++ or Java. But in general, ang Arduino board yun guys is ay ang gigamit nga language or similar syntax nga language is C or C++. So if you're familiar with the program or the language, so no need to be ano na. I think you're not a stranger towards this particular language, no? So Arduino is the to-go-to gear for artists, hobbyists, students, anyone with a gadgeter dream, and rolls out of another formidable challenge: how to teach students to create electronics fast. So particularly, mo na siya ginagamit if ako ni ano para mo. So Arduino is like kanang kumbaga ganahan lagi ka hobbyist lang ka or artist or someone nga kanang sige na with a vision no in terms of robotics or electronics. So mo na ilahang to go to. So nganong Arduino man sir? Nganong 'di ba sir naamay laing boards let's say katong sige nga katong microcontroller na 16 kalimot ko sa values but katabi ang kanap ng dagko nga IC nga if I'm not mistaken 40 pins ganin na siya. So nganong why not use that one sir? Nganong mag Arduino board pa man na siya? So first and foremost, the reason why most of the enthusiasts or most of the hobbyists is would prefer using Arduino than using those said microcontrollers. It's because number one, the microcontroller is although you can kasi nga na, flash my term na, you can flash or reflash a new set of codes if di kaganahan sa iyang process. For example, pareha sa Arduino ba nga pwede ra nimo ilisan og codes, imo rang i-upload ang iyang code. Ang sa microcontroller man gud is hassle siya to the point that you had to have a device nga burner or tawagan na niya is code burner nga imong ipatong dito then i-connect na sad nimo diri padong sa imong PC unya kana magkuan-kuan siya whereas so Arduino board nga embedded na siya or kumbaga naa na direct niya iyang data connections or kato iyang USB port nga lahos na lang sa PC kay katom kung usa is kana napakay burner nya imo putong tangtangon nya tendency is if magsige kag kuha-kuha sige kag ilis-ilis og code there's a chance nga is either maguba ang imong hardware pin or mapiko ang pin sa katong nga microcontroller or kana maguba ang imong kadang microcontroller kay siguro nasobraan sa memory or kuwangan og memory so nga na ba and also sa microcontroller man gud is you need to be wary of or you need to be wary of the line of codes that you create because the microcontroller is has its limited um, kanang say nga na data storage. So unlike sa Arduino, even though limited yapon siya, but you can see your line or you can see the volume of the line of codes that you are creating inside the Arduino IDE. Do you get my point? Or do you have questions whatsoever, guys? So, dili ko kakita sa inyong virtual nga thumbs up kay naaman diri gamay ra man kay chat box sa mga gidawang gitan-aw. So you can just go ahead and if you have questions or insights that you want to address, pwede ra gid kayo mo share guys. So I want kanang gustong gud ko nga ang classes kuan bitaw kanang kana ba na interaction ba? So nga na siya. Okay? So any questions whatsoever? Wala ra. Sige. So as you Wala can na sir. see here, in this image, mo na siya ang first nga prototype sa Arduino, no? As you can see, PCB ra, nga, PCB ra, nga. Mo ni ang katong iyahang kanang storage device or storage or iyahang storage jud. Mo ni siya nga pin, mo ni siya nga IC ay. Then iyahang burner or iyahang LED indicator is mo ni siya.
Then kani siya mo ni iyahang data connector from your PC to your board. So kani siya makita din nimo sa luyo sa imong CPU if naa mo si PC sa inyong balay kanang murag tapad man siguro na siya sa monitor if wala ko masayop ay kanang VGA ba. So or kanang ubos or tapad ni siya sa kaning sa mga bago nga PC murag kaning dapit sa HDMI port man siguro ni kana siya. So nakalimot ko unsa na siya nga RS. RS gyapon ni siya nga kuan kalimot ko unsa ni siya nga ani niya. So kanin siya mo oy kanang plug for data transmission sa una. So but today because of the emerging technologies as our topic so nag-anam og ka advanced pod ang atong technology. So instead of using different types of kanang ports or plugs karon is USB port na lang. So easy ra kaayo. And also kay kuan naman sad nila karon sa technological companies, electronics companies nga they will be using universal USB na in terms of connection. And also there is an update lang pod if I'm not mistaken that was last year na all of the electronic companies are now switching to type C nga cable. So dili na katong use type B nga si iPhone man gani is murag wala na sad siya makatuya ha bitong charger nga kuan. I'm not sure ha kay di man ko iPhone new owner gud. So katong naka iPhone diha kanang labi na katong mga newest model. So I think they are using type C na. So kana. Sige. Moving on. So for getting started or for the installation, you need to have the following. So Arduino, FritzSync, yeah, SIC guide code, and drivers. So sa Arduino, nga installation is pwede ma-search na ninyo sa ato ang kuan. Let me try to ma-search na siya nimo sa Arduino download, IDE download. By the way, if you're wondering what kanang browser I'm using, so I'm using Brave. So ganahan ko sa Brave kay kung mag-YouTube ko walay ads dire. Like legit wala gid siya ads mo gawas. So dire, ari mo sa software Arduino kani nga first link so naara dire. So today the latest nga Arduino version or silang IDE is kani 2.3.2. Just click on what operating system that you are using right now. So now that this is almost. So for now, I will not press the download because I already have Arduino in my laptop. Okay. So for FritzZing, same thing. FritzZing once again is a kanang computer application that you can use to create PCBs and schematic layouts. So nara latest version is 1.0.2 so pwede ra gid kayo ninyo i-download. Free ra ni siya but I think naam siguro na siya bayad-bayad if you are going to upgrade to Pro. I'm not mistaken but you can try it out yourself. So kana na nasa siya kwan. And if dili ma-afford or dili makadala sa inyong laptop, you can go to Tinkercad man siguro to. Katong akong gi-share ninyo. Ani sakto ni. So Tinkercad. So this is an online simulator for if you want to create projects no. So kani mo ni gigamit namo during the pandemic dito sa UC. Kay di magid madaog mag face to face but kato the students would love to kanang singan na create or have Arduino as kanang face to face siya. So, let's try to log into Tinkercad so katong kuan wala pa ka suway so I will use a different Gmail lang kani dami account rin nako. So loading pa ni siya. Pakita na ta mo guys sa katong wala lang kung wala pa nakakita ani. Here kung ganahan mo magkuan there are different classes diri na collections na tutorial challenges design asam to kung project nga gibuhat dra for example kani. So this is a simulator nga akong gibuhat way back katong
nag-online pa mi sa UC. So kani siya simple ra man kani. So igo ra ni siya mo dagan ang siga tara. So kana napo ni ka pins nya mag ang kuan ni is puli-puli ang iyang hayag. I mean kanang alternating ba. So asam na nimo makita ang code. So you can see the code here. So dere ni may butang ang code. Then balik ka dere. So this is the board. So to check for um, components in your board, so that nara diri search na ninyo. Okay? So once again, libre ra ni si Tinkercad, dili na siya kuan. But Tinkercad is not our highlight for today's discussion. So I just show you unsay mga kuan. Tay sana ni so wala ra day. Okay? So let me put this here. Then for the materials, so we have the SICK guide. Ayaw lang sa Nikon ng materials, so I will just share this later on kay. Question. You mentioned that you have experience with Arduino before. Pwede ko mangutana ninyo, like, please be honest as possible, kung asa mo dapita sa inyong Arduino nga discussion. Like, kuan lang, anyone? Like, Kot sa buzzer mo to, sir. buzzer, like, unsa man nga kuan, like, Oo. mong tingog-tingog ra, maura. Oo. Oo, sir. LED Ah, nya buzzer murag dara ra mi kutob jud. so, wala na mo sa, like, different sensors, like, Wala proximity na, sir. sensor, Wala, like wala, sir. like wala din man anong katong LED LED katong og buzzer jud ang nagamit. mo ba so wag gid mo kaabot atong DC motors ana Wala, sir. Wala, wala sir. pod sige so sayang ano na online sa taoy magdaon ta ako bisag tulo lang ba ya magkuan ta diri mag buhat-buhat og project sa Arduino but anyways wa man ta na online man ta sige sige na kana lang sa so kana I will try my best no I will do my best di to share to you insights guys on what are the things that you should do in using Arduino kay I think di ba third year man mo ron fourth year na mo next sem pohon kaluyan sa Ginoo kaya kung akong hulman inyong mga pulong kung walay ma-retain no retention so kana lang ato sa tryan og understand unsay mga gamiton gyud unsay mga gamit sa Arduino unsay mga pros and cons niya unsay mga butang nga dapat natong bantayan when using the board okay so for the once again for the materials sick guide ayaw lang ni ko ana analog IO digital IO serial and fencing handout so wala sa ni N Arduino cheat sheet so search na nato sa internet okay so here, in this is the breadboard, but similar na ni siya sa layout sa kaning sa nga ni sa Arduino board. So here, you have here the power. So naadare 5 volts, 3.3 volts, and the ground. So kani si VN guys, voltage input is mo ni siya kung wala mo'y kanang power in there pwede ninyo i-direct ari dire sa inyong board kaning VN. So, ang maximum voltage sa VN is 12 volts. Then, isa, adara day. So, mo ni Arduino board. Kani siya, red board ni siya. So, kaning red board is from Spark Fan ni siya nga, kuan. So, from kani nga company ba? Kani. Spark Fan Electronics ni siya nga company. So, parihara gyud gyapon ni siya sa Arduino board. But sa Arduino board, nanta kay mo may kasagaran. So, kani siya, kani nga tayo sa ilisan ako yellow. Add na lang ko pen eh. Kani. So, kani siya, VIN, ang maximum nga power ana niya nga madawat sa ato ang board is once again lisura ani wa tay mouse 12 volts. So 9 to 12 ni siya guys. 9 to 12 volts. So meaning if ever nga wala mo'y kani siya power in niyo is not available and so mo ni sudlan niyo. By the way, dili ni siya ko ana, dili ni siya kanang AC.
DC ni siya. So sudlan yung DC, AC ambot lang. Manimaho yung sunog inyong hangon Arduino board. Isa na ni sud atong ikuan. Atong i-admit this one. Okay? So, next, kani diri si ground is if ever nga naa mo'y mga components nga need og ground, so pwede nang ibutan diri. Ug naasan may components nga need og kanang voltage nga 5 volts or 3 volts, particularly kato inyong buzzer pwede ra diri, inyong LEDs pwede ra diri, inyong other components like sensors pwede nyo kuhaan diri. Pero there's a big chance nga if ari mo magkuha og board, I mean ari mo magkuha og voltage sa inyong Arduino board, there's a tendency nga muhinay ang inyong board. So ang concept is kana bitaw murag naamoy gripo sa iyong balay, lima ka buok ang inyong gripo. Kung magdungan mo gamit sa gripo, di ba hinay ang aga sa tubig. So nga na rang concept ana niya. I would suggest if ever na naana mo two or more different components na connected sa iyong board, I would suggest nga magbuhat na lang mo og separate nga power source. So kumbaga, naay power source si Arduino alone, kanya naay power source ang iyang naay different power source ang iyang mga components. Para dili sad siya maguba dayon inyong board kay mao ra ba nay kasagaran nga kanang mga sayop sa mga students ba nga kana dako dako nga project niya ang gikuhaan nila og power sila mga project is kani dere sila nagkuha which is not advisable gid kay kana makaguba gina siya. Okay, so next here on this part here we have analog inputs and digital input outputs. Unsa day bud pasabot ana niya sir? So kung kamoy akong pangutan-on, what do you understand with the analog inputs and the digital I/O? Ayu, wala. Tanawon chat box eh. Wala jud. Ah, wala jud guys. Analog input, sir, ano, mga voltage, sir. Analog input, mga voltage. What do you mean by voltage man? Like, Kanang example, sir, kanang sa temperature sensor, sir. correct. So, analog inputs from the name itself, analog inputs are inputs that are using analog signals. So, for example, sensors. For example, ana is temperature sensor. Example is voltage sensor or voltage kanang kasi nga na kanang basta kanang mo record og voltage, temperature. So those are analog inputs. So kumbaga, your input is varying. So in a sense nga mura bitaw alternating current so nga na nga sense ba. So diri nimo ibutang ang mga inputs nga nag-use og analog data. Kana na lang analog data. Digital on the other hand, from the word itself, digital is or are pins that you can use in digital inputs. So unsa may mga examples sa digital inputs, duha ra gyud na. It's either 1 or 0, high or low. But it depends on your software. Kay pwede man sa ninyo himuon nga if ang inyong let's say inyong gi-check kay kanang inyong sensor karon is kanang soil moisture. So ang concept sa soil moisture sensor is i-detect ra niya if i-detect ra niya if basa ang kanang or moist ang yuta or dili. So if moist siya, mo send siya ani nga data. If dili siya, mo send siya ani nga data. So dila i-vary niya if ang sensor nga if ang values nga na-receive sa sensor is mo ni siya nga range, bot pasabot is uga na siya so 0. So pwede na sa ana. Okay? So mo na siya. Ang kaning PWM 3, 5, 6, 9, 10, 11 nakalimot ko unsay term ani diri but you can check this one out. Search na to, nago tay Google. PWM pins in Arduino. Okay, so ato ning kanon. So PWM stands for pulse width modulation and can be implemented on the Arduino in several ways. So unsay din na siyang pulse. So
This is to explain simple PWM techniques as well as how to use the PWM registers directly for more control over the duty cycles and frequency. This tutorial focuses on Arduino, ano yung mga model niya. So, okay. So, ang PWM guys is from the word it's from the name itself. Ito, pulse width modulation is mo ni siya nga pins nga pwede natong gamiton nga kana bitaw ang kabantay mo tong kuan ganina nga mo low, mo hinay nya, mo hinay-hinay siya og kadim, then mo hinay-hinay siya kahayag. So mo ni siya nga pins ang gamiton. But pwede ra gamiton ang tanan but suggested jud is kani mga pins diri. Although there are different types of Arduino Uno, Arduino models, so this one is Arduino Uno, nasa tay Arduino Mega, nasa tay Arduino Nano, nasa tay Arduino Micro. But it depends on the schematics of your Arduino board. So kana lang sa di lang ta mo dig down ana. Kaning CSL o SDA, SCL o SDA is I2C bus is nakalimot ko unsa ni siya ato nasa na search para di ta mauwaw. So what is SCL SDA pins in Arduino 4? So I2C. So a good way of adding complexity of features or projects without adding complexity is to make use of the inter-integrated circuit or I2C protocol. It allows you to connect several peripherals such as sensors, display, motor drivers, and so on with only a few wires. Okay. So ang I2C guys kay mo na siya gamiton kanang kabantay mo ng kanang 2 by 16 nga anang LCD display kani ba? 2 by 16 LCD display. So kani siya. As you can see, for example kani. As you can see, naa siya multiple pins. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ang purpose aning I2C bus is iya na lang, instead of using 16 pins, i-convert na lang niya into 2 pins. So, ang concept ana is pareha ani. So, kani siyang 6 by 6 at 12 by 2 or 16 by 2 nga LCD display is kani mo na siya I2C niya nga converter. So instead of using 16 pins karon gi duha na lang niya. So kanay SDA o SCL. So dire nimo i-connect ang kaning siya nga module ngari sa imuhang mainboard. Ya kaning duha ground og VCC mora ni imuhang ground sa imuhang power source og voltage or VCC input or voltage input sa imuhang kanang power source. Okay? Nare questions, guys. Pangutan na mo ha. Pwede ra gid kay mo mangutan na guys. Ayaw niyo mas maayo, mas ganahan gani ko nga mangutan na mo kay kana ba at least pa nga makaingon ko nga naminaw gyud mo, char bitaw. Pangutan na bitaw mo guys. If naa may pangutan na or nalibgan ba. Yes, sir. Wa ra man siguro. Sige, padayon ta. So mo to siya. So for the meantime, uh, if mo palit mo Arduino kit, is na siya libre. By the way, nagpalit ko Arduino kit sa UC kanang naa siya sa Shopee tag 1.2. So kompleto na siya kana, daghan na siya sensors. Na siya Arduino board, na siya breadboard dala, kana siya. So if you want to one, kana mas maayo gyud but dili lang ko mamugos para it's up to you guys. Okay? So plug. So here are some things sad nga we need to one. So you can plug your Arduino to your PC by using a USB port or the connector. So, ano siya kani? I-connect ni siya. Padong sa ato ang kuan. So, ang connector ani is kabantay mo ng connector sa printer. USB sa padong sa PC. Na siya murag lain sad nga slot padong sa printer. So, mo na siya. Ang connector. Then, here are some different Arduino shields. So, Arduino shields, guys, is or are
modules or Arduino modules nga pwede nimong i-embed sa mga Arduino board. So for example, kani. This is the PCB Arduino Shield. So if naamoy kanang gustong buhaton like pareho ni kani siya, kanang nagbuhat siya og controller. So pwede nimo siya insert sa Arduino. Ipatong ra nimo kumbaga. So kani controller, then na siya kuan gani. Actually, pwede na siya mabuhat ninyo nga kamoy mag DIY ba nga magbuhat mo controller niya mo na i-connect sa inyong PC. Nya mo na siya gamiton niyo like magduwa mo or unsa. O kana. Okay? Then nasa tay micro SD nga shield. So maka-read og micro SD ang imuhang Arduino, pwede sana. Nasa tay MP3 trigger. So mura siya og kana na selected songs. Yan na siya SD card reader pod and naa pod tay LCD. So kani siya unlike ni sa examples nga akong ipakita ganina kay kato, individual to siya nga LCD. Like wala to siya module nga katong I2C. Unlike kani is kanay automatic ra naa ra siya tanan. Okay? So here are the components in this example or in this kanang project or in this PowerPoint. So natay push button, natay trim potentiometer, photoresistor relay, temp sensor, flex sensor, soft trim pot og RGB light or LED, no? So push button kay laron taon sa ni. So concept ani is kana push button kana makita na to sa karaokehan. So nga na. So this is digital input. So sa may function niya siya ang switch. So open close ni siya. The nodes is polarized kinahanglan nig resistor. If di nimutangan og resistor guba gina siya. Polarized meaning naa siya pin nga positive ug naa siya pin nga negative. Unlike sa resistor nga pwede ra nato bali-balihon. Next, we have the trim potentiometer. So analog input ni siya. So this is a variable resistor, meaning you can adjust you can adjust the resistance of your circuit. Okay. Next, we have the photoresistor or unsam ni siya. This is the light dependent resistor. So meaning mag-agad siya sa kahayag. So it depends on your this component will be dependent on the intensity of the light or kahayagon niya. So it depends on how you create your code. So pwede sad nga kung mahayag gani, it's either mapang baron ang suga or kung mo ngit-ngit sad is musiga ang suga. So actually naanay ni gamit ani nga project dito sa UC nga anang home automation siya nga naa siya murag mode nga if ganahan si user nga mag light dependent so kana kung buntag mo pang ang suga nya kung magabi mo siga ang suga. Then natay relay. So this is a digital output, dili ni input si relay ha. So this will switch if given a small amount of signal or voltage. So mo kuan siya. Ang concept aning relay is kabantay mo ng hugog piso nga internetan or bisag kanang hugog piso nga kanang tubig machine. So kana siya hugan nimo piso mo pitik ang relay sa soda na then iyang tagaag voltahe ang kanang motor baron sulod anang hugog piso mo na siya. Temp sensor, so as the name suggests, temperature sensor. So this is an analog input nga sensor. Then kana siya iyang i-detect ang temperature within its surrounding. Then next we have the flex sensor. So mo ni siya variable resistor ni siya. I'm not sure asa ni siya gamiton ato na ni i-search daw. Unsay gamit sa flex sensor. Flex sensor. A flex sensor or bend sensor is a sensor that measures the amount of deflection or bending. Usually, the sensor is stuck in the surface and resistance of sensor element is varied. Okay. So, kani si flex sensor, guys, mostly, gigamit ni siya is kanabit ang mga sign language chuchu. Actually, nanat sa day usa nagbuhat ani pod nga project nga sign language siya nga kung mo porma siya og let's say letter A in sign language, i-convert niya into A ang katong kanang bending sa flex sensor niya. So kana. Next we have the soft trim pot or this is another kanang analog input. Then note niya is careful for shortage or kanang
ma-short siya ba kay sensitive ni siya nga sensor. So asa na siya gamiton ato po research kay di kay ko familiar ani nga sensor good. Soft trim pot sensor. So amo siyang potentiometer unya mm, the wiper is a finger append that can slide across its sensor membrane. Soft pots can be used as position sensors in SNC machines, volume control sliders, in custom stereos, throttles for drones, or in any project that requires linear movement sensing. Okay. So linear movement meaning vertical or horizontal nga sensing. So mo siya gigamit. And nasa tayo RGB LED. So I think familiar mo mag RGB LED. So it depends on the values that you give. So I can be brown, I can be blue, I can be violet, char. So pwede rin siya ma-red, ma-yellow, ma-green, ma-blue, ma-quans, any colors nga inyong. So RGB LED asa rin nato siya kasagaran makita kanang hugog piso nga tubigan or internetan or kana. Then dere asa tay mga jumper wire, bati nganom ni siya, di ba? Jumper wires, OLED, LEDs, kana potentiometer, diode, yan naa sad tay photoresistor, piezo element, so kato ning buzzer, then transistor, temperature sensor, DC motor, push button, niya, yeah, flex sensor, soft potentiometer, servo, ano siya. Nasa the relay, mga ICs, LCDs, if upalit mo sila ang board, so mo na siya. Okay, so moving on, electricity and electronics basic concepts, so review lang. So Ohm's law, kung sa itong Ohm's law gani, resistance is equals to ayo V Ohm's law, over V V over I siguro. V over I or voltage over current. So, mo na siya. Ohm's law, sayop, sakto de eh. R equals V over I. So, Ohm's law describes the direct relationship between voltage, current, and resistance of a circuit. So, review lang. The three different forms of Ohm's law are the following. So, if voltage ang atong pangita, current times resistance. If current sa datong ipangita, voltage over resistance, and if resistance sa datong ipangita, voltage over current. So kani siya. Electrical components, units of voltage is of course volts, capital V. For current is amperes, capital A. And for resistance is ohms. So kani, excuse me. So amot lang omega siguro ni nga Greek letter, I'm not sure. So kana siya. Okay, so current flow analogy. So if paspas ang agos sa tubig, high current na siya. If hinay sa dang agos sa tubig, low current na siya. Okay, so voltage analogy. If ang water tower na to has more energy, it will give us more voltage. If less energy, ambot sa may energy ambot pasabot ani. So taas ang elevation sa tuang water. So in battery sad idakko ang ato ang voltage. So less energy is lower voltage siya. And ang resistance pod is kung dako ang iyahang or if kanang dako ang agianan unya less ang resistance, kusog ang agas niya. However, if gamay ang agianan, dako iyang resistance, dako ang iyahang saman voltage or output niya. Sige. So, continuity. So, another, ano mo niya kung kuhan, hindi man siya mo next. Kalagot ba, ani? Magbalik-balik siya. Sige. So, another review. Unsa de ay ni si circuit. So, the word circuit is derived from the word circle. An electrical circuit must have a continuous loop from power to ground. So, continuity is important to make portions of circuits are connect.
A continuity is the simplest and possibly the most important setting in your multimeter. Sometimes we call this the ringing out of circuit. So, kung naamoy multimeter, amo ni siya. Kani siya nga pin or kani siya nga control. So, but pasabot ani is mo ni gamiton nato to check if naabay continuity or like ana wa bay shortage o wa ba naputol ang atong linya sa atong circuit. So, voltage, electricity, so mo ni siya once again to measure voltage or to measure different components. So, of course, you need to go to the different pod nga wheels or pins sa ato ang multimeter. So, for example, kaning 200 MV, 2 volts, 20 volts. These are the values that you need to consider if you are measuring voltages. Let's say, for example, ang imong voltage diha is 10 volts. So, where do you think you should place your pin in your multimeter? Dara. So kung 10 volts, asam ninyo ibutang? 20, sir. Asa? 20. Sa 20. Of course, ali na sa 20. What if 21 or 25? Asam na mo ibutang? Sa Oo na. 200. So correct. So 200 na. So kana basic ra na nga concept mo na siya ha. Then for resistance sad, so mo din napita. Then current, so mo sa diri sa ubos. So bantayi lang yun na ninyo kay mao ra ba na yung makakuan pod. Okay? So measuring electricity sa moto and measuring resistance sa moto siya. So one of the most useful tools in an engineer or maker's toolkit are the solderless breadboard. So a breadboard is easier than soldering. A lot of those little holes are connected and sometimes breadboard break mo na ni nakabati. So ang nindot sa breadboard, it is used or it is good when prototyping, but it is not good when doing your final project or kanang padung na gyud mo project ba. So prototyping na nindot ang breadboard. So unsa may connection sa breadboard, I think familiar ra mo but for ano lang kanang review lang. So kaning babaw is connected na siya like kani. Then kani sa ubos ay kanina sa tunga ang connection niya is pa horizontal. Wala. Then kaning gap sa tunga, of course, wala sa na siya connection. Gamay kay bawra man ta mo gamit og breadboard no. Guys, kay bawra ta? Kay bawra? Yes, sir. Sige, kay bawra. Padayon. So mo na siya. No need to review. So kani use the breadboard to wire up a single LED with 300 ohms. So mo na siya iyahang connection. So using the fritzing ni siya virtual. So dere 5 volts ari sa babaw kaning first nga column, second column rather, then si ground is the first column. So imong power gipadong sa imong LED, then subay siya aning pins dere na resistor, then balik dere sa ground. Okay, so adding control, let's use the Arduino and start programming. So mo siya. So siga-siga pasuga katong yung na suwayan pag niagi. Okay. So concept, so input gani is a signal information going into the board. So kay bawa naman ta unsa ni basic ra gyud, input is something padung sa to ang board. Unsa may example sa mga input nga data? Usually inputs are being collected or gathered by our sensors. So particularly or in summary, ang atong sensors are our input devices padung sa tong board. Output is the signal exiting our board. So examples of kanang output devices is atong LEDs, atong LCD display, atong unsa pa gyud. If naamoy DC motor, we have our servos, and etc. etc. So almost all systems that use physical computing will have some form of output. Okay? So want to siya like an example, inputs gani, those are our
sensors and switches. So we have buttons, like sensors, image sensors, temperature sensors, etc., etc. For our output, we also have our LED, DC motor, servo motor, piezo, buzzer, relay, and etc. Okay, so microcontrollers are digital devices on and off ra ginakilaha, or also called as discrete. So analog digitals, or on the other hand, are anything that can be a full range of values. So what are examples? And we'll have this more later. So digital signal gani mo gihapon. So 0, 1 or 0, 5 volts or 0, 1 na gina siya. So analog is tanaw niyo diri nagvary. So with respect to time, ni saka ang iyang value, then at some point ni naog na sa iyang value. So what are the tips ay animas that you should use, no? For PC users, let the installer copy and move the files to the appropriate location, or create a folder under C Arduino files called Arduino, move the entire program Arduino program folder here. And for Mac users, move the Arduino executable to the dock for ease of access, and resist the temptation to run these from your desktop. So, if familiar mo, mao ni naong sa ato ang Arduino IDE. So, ako na lang po di-open ako para kita. Ako ang Arduino. Saan pa ko? Kani. Murag wala pa nina ako ma-update sa. So, kinahanglan gini siya update. So, man siya. Yeah, I would suggest nga, mapalit mo ganig Arduino board is adto na lang mo sa Shopee. Kaya kung mapalit yun mo sa Arduino nga legit store, mahal gid kay siya. So, tara. So this is the face of an Arduino IDE. So, ano siya? Dere, the middle part is where you will write your code. Then the buttons here, these are the most frequently used. So here we have the verify. So this will verify if your code is free of errors. Then kani siya si upload. So iyang i-upload ang kaning nga code nga imong gibuhat dere padung si ma'am board. Kani is new if you want to create another project, no? And here, open file, then save file. So the two required functions and methods or routines inside our Arduino are the following. So we have void setup, kani siya, nga function, and our void loop. So si void setup will only run once in our Arduino board. So tanan nga mga setups niyo diri aron niyo ibutang. So unsa may sabot sa setups, ang inyong pag-declare kung unsa na nga kanang mode ang imong pin sa imong board. For this example, kung if na-check niya akong code, akong ibutang diri nga si pin 1 is naa sa by the way sa baba is atong i-define ang pin numbers, no? So motor pin 1 is naa siya sa pin number 4, motor pin 2 is pin number 5, motor pin 3 is pin number 3, then si pin 4 is pin number 2. So ako ning gi-set diri nga kani nga mga pins are output pins. So dili siya input kay if dili nato specify gud maglibog niya ang board unsa ni siya nga klase nga pin, input ba ni siya or output. So dara na nato ibutang sa setup, void setup. So void loop, so kani siya nga function ang magsige na og patuyok sa tong line of code. So if you want to gather data sensors, so mo na siya. So kani nga code is igo ra ni siyang mupadagan or mupatuyok sa DC motor. So kana. I will discuss this one later na lang or in a future na lang pohon. Okay? So by the way, dire kaning muubos dire is iyang gikuan is ang pin number. As you can see here, ikatong makaklaro is 6 na diha. So as I move our cursor here, so mo kuan sa siya asa siya nga line. So dara 25, 24, 23, 22, 21. Kaning black part here is the error or status message. So sa kuan diha na to ma-display or diha na to makita if na ba error atong code. So kung testingan, kuanin ako semicolon. To check once again, to check your source code, click on the verify button. So mo compile na siya diha. Murag dugay-dugay gid sa bakuan. So tara,
error niya, expected semicolon before token nga kaning curly brace. Dayon, asa siya motor, dayon line 25. So dere, butangan na to the semicolon. So ato i-compile balik or verify na to balik. Ana. So if wala error, ang iyong code mo na siya magawas. As you can see, ako nang giingon kanina, makita sa nimo dire ang kani. Sketch uses 794 bytes of program storage space. So maximum sa one is 32.5256 bytes. Ano kung giingon ninyo sa ganina nga sa microcontroller dili ta kakita og ing-ani katong mga PIC pa ba. So 16 chuchu pa ba. Whereas sa Arduino board is makita ra nimo maximum ra. Wala ra tay questions, clarifications whatsoever. None. None so Wala ra, sir. far. Sige. So moving on. So, next is kaning tools nga port. So, dire na to makita kung asa nakakonect ang ato ang Arduino board. So, I do not have an Arduino with me right now, but if ato tan-awon kung wala akong board, so ari sa tools, so dire ninyo makita dire asa nga port nakakonect. So, as of now, I have 4 ports in my laptop. But if na Arduino naka-plug dire, it's either of the 4 plug ports here nga maka-indicate nga mao na siya diha naka-connect atong kuan. Next is kaning board. Also, if you have a Arduino board connected with your computer, you also need to identify what Arduino board is connected. Kay otherwise magka-error na siya og upload sa code if dili sakto ang iyahang board nga naka-indicate diri. Kana Uno, Uno Mini, Nano, Mega, Mega ID kini Leonardo, Micro, daghan kayo no Arduino board. So kana pwede ra gid na ninyong mabutan diha. Key. Then moving on. So kato ganina. So Arduino and Arduino compatible boards. So mo ni siya ang now sa Mega, mo ni ang now sa Nano. Ang Uno mo ni siya. O kani kay Spark Fan ni siya nga board. Kani kay katum siguro ning IoT nila nga board nga direct na connect sa internet murag mao ni siya. Nakalimot ko sa ngalan ana. But anyways, okay. So, what are the big 6 concepts in the Arduino IDE, no? So, we have here the digital write, analog write, digital read, then if statements o ang boolean. We also have analog read, then serial communications. So we will continue this discussion. It's almost 8:30 naman, so so that we still have time for our CPE loss. We'll continue our discussion next meeting Wednesday. Okay? So break sa tagamay guys, 15 minutes. Then for our CPE loss, I will be giving instructions for our reporting for the subject. Okay? So for the meantime, attendance sa tagbalik for those who have just joined with us today. So ako sa ning ikuan i stop sharing kay makakita mo dili ang may makita. Then let me go ahead and pull out your account. Char call center lang. Sige. So once again, let's have an attendance. Please say present. Akong tawago na kay kato lang wala na ako matawag ganina. So if tawag na mo ganina, chill lang yung mga lubot diha. Okay, let's go. Please say present. My last name is called Canonigo. Wala gihapon. Carbos. Present, sir. Okay, good morning. Thank you. Siniza. Thank you. Codino. Present, sir. Good morning. Thank you. De La Victoria. Present, sir. Thank you. Genon. Wala gihapon. Hernandez.
If your mic is not working, you can raise your hand or raise your virtual hand or chat your names or chat present in the chat box. Lucero, not yet around. Nigre, also not yet around. Comictin, not yet around. Swan, wala gyapon. Soralta, Present, sir. thank you. Texon, Present, sir. thank you. Villacampa, Present, sir. thank you. Sige. So let's have a 15-minute break before I will give you the instructions. Unsay competition ni Omectin nga giatinan? If naamoy letter, pwede i-present. Fort Sen Angara City. Ah, oo, bitaw no. Naam day kuan ron. Naam di ay university meet. Wala mo nang adto. Wala mo require og adto. Wala naman, sir. Ah, Ernest din na siya day. Di lang ta maglabad-labad kay mabunalan yata. Sige. So, chill lang sa ta. Um, break sa tagay sa 15 minutes kay duka ang gyud eh. Uy, by the way, kumusta man yung bakasyon? Dugay-dugay kita man nagkita da. Kuwangon, sir. Char lang. Online naman gani ron ko ang gihapon binuang. Ah, pero okay ra sa doy kay kuan ba? Chilling like a villain na ta ba? Okay. Sige, break sa top 15 minutes Then hatag ko instructions para sa to ang CPE laws. So if nakahinumdum pa mo sa inyohang kuan, sa inyohang groupmates, mas maayo. Then Lucero, bagong nangabot. Good morning, miss. How are you to find out? Char. Sige. So, be back by... Uy, Swan. Present sa day ko, sir. Sige. Swan. So, 15 minutes. So, please be back by 8:45. If you have concerns, i-chat lang sa GC or Ari. Sige. Be right back. Bye-bye. Ayaw lang mag-leave.